4 वर्सां जाल्यानंतर ताका खंय तरी याद जाली की हो बस स्टँड बांदपाची ताका तेणें लोकांक विश्वास घेवन वोट घेतलेले आणि ते 4 वर्सां जाल्यानंतर ताका जेन्ना याद जाली तो आतां तो बस स्टँड वास्कोकारां खातीर येवन म्हणपाक लागलो की आपणा कडेन बऱ्यांतलो बरो प्लॅन आसा, मोठो प्लॅन आसा आणि त्या लोकांक सगळ्या वास्कोकारांक कॉन्फिडन्सार घेवन हांव तेजें एक प्रेझेंटेशन घेतलो आणि 20 मे ते प्रेझेंटेशनाची डेट ठरयल्ली. 20 मे जावन गेली पूण तो प्रेझेंटेशन मात कोणाक मेळोंक ना दिसूंक ना. 10 जून ही दुसरी डेट येयली तरी वास्कोकार अजून पर्यंत जून जालो, जुलय जालो, आता ऑगस्ट येयला पूण वास्कोकार अजून त्या प्रेझेंटेशन रावता पूण तें प्रेझेंटेशन मात जालें ना. सो हे प्रेझेंटेशन कित्याक जावंक ना हें कळपा खातीर आमी केन्ना हांवें बेश्टी एक चवकशी काडली तेन्ना कळोन येयलें की 25 मे आनी 10 जुनाच्या मदीं खंय तरी तो भोंवपाक गेल्लो फॉरेन ट्रीप करपाक. आता फॉरेन ट्रीप केलें म्हणून आमकां काय वायट दिसना, करचें सगल्यांनी. पूण तो जे हिसपान म्हणटा पळय की माननीय प्रधानमंत्रीन सगळ्यांकडेन मागलेले त्याच टायमार आसतलें तें, तुमी मुद्दम काडून पळया, देशाच्या सगळ्या सिटीजन्सां कडेन मागलेले की तुमी फॉरेन ट्रिपी करनाका, तुमी भांगर घेयनाका. आणि ह्यो कितें काय म्हणल्यार आपल्या माननीय प्रधानमंत्रीच्या हिसपान तो हातीचे आयकपाक पडना, तो आनी वास्कोकारांचें कितें आयकतलो. आयज हे प्रेझेंटेशन जे तेणें आमकां सांगलां ते दिवपाक ताका जायना जाल्यार हांव मिडियमाच्या माध्यमान हें सांगपाक सोदतां की जर ताका हें प्रेझेंटेशन दिवपाक जमना जाल्यार तेणें म्हाका सांगचें, हांव तुका एक बरो प्रेझेंटेशन दितां आनी हें दाखोवन दिता की हो प्रोजेक्ट जो वास्कोन येवपा हा पीपीपी मॉडेलाचेर तो प्रोजेक्ट वास्कोकारा खातीर कसो वायट आनी तितून कितले ट्रॅफिक कंजेशन जावं, तुजे सिवेज इश्यू जावं, तुजे उदकाचो प्रॉब्लेम जावं, तो कसो आनीक वाडोवन घालतलो तो हांव तुमकां दाखोवपाक सोदतां. सो हांव मागता आमच्या आमदारा कडेन एक टायम आनी डेट सांगचो आनी आमी तयार आसा. तुका आतां खऱ्यांनी हो प्रोजेक्ट बांदपाचो आसलेलो, तुवें रायट फ्रॉम डे 1 हो स्टार्ट करपाक आसलेलो. तूं 5 वर्सां पयलीं केन्ना बस स्टँडार प्रोटेस्ट हाडलो आमदारचे विरुद्ध, फकत कितें बस स्टँड करचो म्हणून, आनी तेच्या फाटल्यान तूं आतां 5 वर्सांनी तुका याद येयली हो बस स्टँड जावंक जाय म्हणून, आनी केन्ना हो बस स्टँड जायना तेन्ना तूं हो पीपीपी मॉडेलार हाडपाक सोदता. हो पीपीपी मॉडेल म्हटल्यार पर्रीकरान ऑलरेडी हेचेर सांगलेलें कितें हो पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट म्हणून, हे आमच्या गोंयांत बरें न्हू म्हणून प्रोजेक्ट. हितून हांव ताका सांगपाक सोदतां हितून हो प्रोजेक्ट एबेन्स दवरपाचो आनी जाता जाल्यार इलेक्शन आतां येयलेलें आसा, इलेक्शनाक लोक इट वील बी अ पीपल चॉयस, लोक डिसायड करतले हो प्रोजेक्ट जाय काय नाका तो. हेचेर तुवें लोकांचें मत दिवपाचें आनी हो प्रोजेक्ट होल्डार दवरपाचो. कित्याक हो जर प्रोजेक्ट अप्रूव्ह जालो नाल्यार हेचेर व्हडले विटामीन एम कोणाक पावतले हे एमओयू सायन करच्या पयलीं. हो म्हाका दिसता आसा तो पयलीं बस स्टँडाचो 30 करोड म्हणलेले आसा पळय तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करचो न्हू की हो बस स्टँड प्रोजेक्ट आहा. मेन इश्यू आयज वास्कोन जो आसा तो म्हणल्यार उदकाचो. आमी ताका पयलींच सांगलेलें की लोकांक हांगा लोकल्सांक हार्डली एक 1 hour पासून उदक मेळ्ळ्यार व्हडलें म्हणून. ते पयलीं उदकाचो प्रॉब्लम आहा तो सॉर्ट आउट कर, एक ओवर टँक्स बांद खंय जागेक पयलीं हें कर, फायंड आउट कर. आनी एक तुका आतां 6 म्हयने उरल्या फक्त इलेक्शनाक, तूं इतली घाई कित्याक करूंक सोदता. सेकंड इश्यू म्हणल्यार सिवेजीचो. एक मोठो पावस येयलो जाल्यार आख्खे सिवेज लायन आमच्या एरियेन आख्यो ओपन जातात. तेंचे पळोवंक गेल्यार थंयचे सिवेजीचे ते पंप सारखे तेंचे चलना. आमी एवरी टायम वयता कंप्लेन करता, ते म्हणटा इतली आमची कॅपॅसिटी ना. पूण तितून सपोज एक व्हडलो प्रोजेक्ट जर येयलो जाल्यार तितून आनीक लोकांक त्रास जातले, दुयेंस पातळोवंक शकता हे सगळें जावन. आतां तुमी चिकालीमसून वास्को मेरेन जो रस्तो पळयतात तो एक सिंगल स्ट्रेच, कितलो बारीक रस्तो तो. नॉर्मल दिसाक जेन्ना सकाळचे 8 दनपारचे 12 सांजचे 4 शिपेडाक लागून स्कुलाक लागून इतले ट्रॅफिक जाता थंय. तितून सपोज आनीक एक 2000 समज लोक सपोज ते एड जालो जाल्यार एक सप्तकाक आमच्या ती गर्दी जाता पळय तशी थंय गर्दी जातली ऑन डेली बेसीस. आनी सायडीक जे चलोन जे भोंवता कम्युटर्स तांकां कितलो धोको आसतलो हेय ताणें पयलीं चिंतपाक जाय. बेश्टेच लोकांक आपलो मेगा प्रोजेक्ट आपलो सुपर हे म्हणून सांगून बेश्टेच दोळ्यार ब्लायंडफोल्ड मारपाची गरज ना. आमचो वास्कोचो जागो घाणाक दवरून इकू नाका. हांव मागता तुजे कडेन तूं हे प्रेस कॉन्फरन्साक तूं एक बुद्धिमान जातलो कसो दिसता. बुद्धिमान कित्याक म्हणटा, जे जे प्रोजेक्ट तुवें हातीन घेतल्या, जावं ते फिश मार्केट, जावं ते एनपीटी गेट, जावं ते वास्को गार्डन, हितूर खंय तरी कॉम्प्लिकेशनां येयलेलीच आसा. तुजें एकूय सादेपणान सॉल्व करूंक जावंक ना. म्हणून तर आमी तुका रिक्वेस्ट करता की कदंबा केटीसीएलाक तूं इंटरफिरन्स करतना पीपीपी मॉडेलाक इंटरफिरन्स करनाका. तूं जो
अल्ट्रा मॉडर्न ट्रान्सपोर्ट हब जो आम्ही हाडलेलो हांगासर आनी तेजेर 28 करोड आम्ही ऑलरेडी मोडलेले आसा आनी एक 100 करोड मोडल्यार तो बस स्टँड रेडी जाता. हांव मागता तुजे कडेन हात जोडून की त्या बस स्टँडाक तुवें प्रतिसाद दिवचो आनी तें काम सुरू करचें. आमी तुज्या वांगडा आसतले. देव बरें करूं.